me, Kaden, and welcome for another video. Today we'll unboxing Twinkle Twinkle bubbles na We have Twinkle Twinkle. Twinkle Twinkle Tap tap. Tap Tap Si Tap Tap. The Paki Tap Tap Babies. Tap tap babies. and Scar And Panda. the latest Skull Panda series, which is My Little Pony. And the start unboxing. The start this. Ang kinsa man na. Ha, sige. This is Thank you, mine. Daddy Christian. Hello. That is Till We're Growing Old. Till We're Old. Twinkle, twinkle. Ikuwang lagi siya. Naibungot. Marag si Kinsa. Si Daddy. Ay, si Daddy. O si Papa Carl. Here. Bababa. Tingkol-tingkol saan ni Mami? Wala ko na itong mga tingkol-tingkol. Sige, sorry. Sorry. Ang Mami, at tingkol-tingkol. Imong anak. Thank you. Thank you, Ray. Thank you, kayo. Nadagi na pala. Oh. Okay. Dahil. Naman yun. This is, awa kang Mami, oh. Flower bearer. Iklik na. Dili. Nindot ding. Hey. Flower bearer. Ako apa ka ni sa Wala na, dak sa kasas dak. Swan na is one. Uy, thank you, Daddy Christian. Thank you, kuya. Kuya ka dun. Kuya Christian. Ako man na, kuya si Daddy Christian ni mo. Open. This is Candy Words. Candy words. Candy Words. Ay, Open ni Mami. kani. Dili. Yay! Candy Words. Ay, balik. Candy Words. Mutang bag. Ang bag. Stand, Tama, stand, stand. mutang bag. Yay, ka-cute. Candy Words. Candy words. Next. Paki Tap Tap Babies. Thank you, Daddy Christian. Go. Hindi ko nagbasa. Kumot? No? Hindi man na. Wala din. Dara, silak. Open. Hala. Yay! Ilagi. Dara, diha, diha. Sam. Oh, ni Tingo. Go. Imo daw. Tipusan ni okay, basin malubat na. Mato sa ibalik ba? Kasya. Thank you, ni Daddy Christian. Thank you, Ray. Next, kang Kang mami. Mami. Ano sa? Si Faith. Faith. Kani siya. Faith kang Mami. Kani iyaha, kani. Ay, Faith kang Mami. Oh. Wala pa ko ang salat ang paper sa layo. Wala pa na. dapat na berenang katuloy. Ay, di siya. Balik na po. Ako na po. Ako na po. I-off ang layo, bisita. Na, off na na. Thank you, ni Daddy Christian. Thank you, kuya. Yung gibutan ulo. Isod na din sa isod na sa Kanang Wisdom mulang box. bitmate. Yung card. Card, color. Pakita Color nila. brown. Color brown. Uy, iyong na. Ang open. patili mo wa. Wow. Muwa. Week. Ako akay. Guys, in the turbo, in the
brown. Ay, dra! Ako daw. Ako daw. Gigi mo na. Ako, I mean. Murag wala man pala ok siguro. Oh, ano eh? Murag wala. Ang minsan eh. Hard. That's yours. Ona, imo. Kisang ona kang mami, imuha or ako ah. Imuha? Thank you, Daddy Christian. Ang babae biya niya sa kalpon niya. Here. Dito ito nga. Oh. Rainbow Dash. Sunod ang buhok eh. Alo. Yan eh, Tada! Daddy Christian. Imuha man eh. Si Mami man. Imuha na ko kay Blue. Si Mami man. Imuha na ko. Kang mami man na. Pink man na. Ako, ano? Imuha man na. My little pony. Awa na bitaw ko pang babae ni Scarpan na. Na, sa, Oo. wala. Ito, kayo, giro. Ay, sige. Next. Asa ang card? Ano? Ang kidi. Sabihin mo din. Okay, let's open kang mami. Let's open kang mami. Yeah. Ah. Ito, yakap. No, kanindot sa bag. Kapoy kay kong balog, boy. Sabi kag barog. Di ka makita. Kita mo. Sige, count. 1, 2, 3. Today, awa kang mami. Asa na yung sa flan? Oh, kanang nasa front. Kasi nga na niya, tanawa daw. That is Siguro eh. Twilight Sparks. Butag box kalpan daw na yung kuan may yung pugong. Riban. Mga sa dati sa amin. Last one. Mine. Na manay energy kay man naman niya ha. Open. Yeah. This is Thank you, Chris. ang usa kay naluyan na kay man naman niya. Kaya na wa nag-unboxing kay hype to kayo. Okay. 3, 2, 1. So then, nawa po, parehang color niya sa... Awa ang hair niya is Applejack. Applejack. So, what is it? Ako ang sintipiron. Balik na ko ang show. Ha? Uy, wag pagit ka naghuman sa kuan. Ako pa ganiling. Next video, Wa pa thank gani. you, bye. Ay, batia, di na ko ano eh. Ito ang unboxing sa mga. Wala, nindota sa buhok niya, kulot-kulot. That's all for our video for today. And if you like this video, don't forget to Subscribe, hit the like button, share with your friends, and comment down below. if you're still new to my channel, don't forget to follow, subscribe. And hit bell button and to next upload. To the next time. Bye. Oh, ding. Ding. Oh, nice na kayong hair sa scalp na ni Mami, oh. Gisintipid na. Oh. Oh, ding. Nice na kayo, ding. Oh, ding. Oh. Oh. Asa man imo, ha? Mapaglintahi. Pagitahi. Tingnan mo. Oh, nice na. Wala na si Rumi. Lagi mo na kay rainbow di mo? Oh,